Ya Imami Ya Wali Allah Usluk bina li tariqillah Antal faqihu li sirillah Antal muqaddam safiyullah Ya Imami Ya Wali Allah Usluk bina li tariqillah Antal faqihu li sirillah Antal muqaddam safiyullah Ya Ustazi أعظم السادات انظر بنا قدوة القادات أنت الشفيع لذي الحاجات حاجتنا نيل الشفاعات يا إمامي يا ولي الله أسلك بنا لطريق الله أنت الفقيه لسر الله أنت المقدم صفي الله اشفع لنا لنيل المنى يا بلاوي يا قدوتنا المرتجى الهادي القربى من ربنا جل وعلا يا إمامي يا ولي الله أسلك بنا لطريق الله أنت الفقيه لسر الله
بنيه وعمه وزوج الفقيه يا بنا بفوز القربى منك ومن أفضل الورى أدفع عنا الشر والبلوى واختم لنا ربي بالحسنى يا إمامي يا ولي الله أسلك بنا صلي وسلم على النبي نبينا أفضل النبي المصطفى المرتضى وصحب النبي يا إمامي يا ولي الله أسلك بنا أنت الفقيه لسر الله أنت المقدم صفي الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه، وإلى رسولنا الحبيب من عبد الرحمن الألطف صاحب الراتب وسيد ابن عبد الله برسول مفروهم أن الله يغشهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاسئا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إن لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إن لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إن لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا حسبا عليها موضع السمد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمله الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشافينا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته
بأن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وموارهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتح للرئيس الفقيه المقدم محمد علي بعالي وأصوله وفوره وجميع ساداتنا علي بعلي وذي الحق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب العباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى أرواح الشيخ علي بن عبد الله بارس وصولهم وفروعهم أذن الحقوق عليهم أجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المسلمين وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلم نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فاتك بالقبول وتمام كل صول وممول وصلح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لخير لنا ولوالدينا وأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظام سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن
عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وعبدنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغض ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة واحفظنا من مجيبات الندامة في الهوى والمال إنك سميع الدعاء. اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المطابة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. فلسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على والحمد لله رب العالمين. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الحالق البارئ المصور الرفاه القهار الوهاب الرزاق الفتاح العالم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحاسب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود الماجد الباء الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ معيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصود الجامع الغني المغني المانع الضر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin wa kama qala wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama, para guru-guru agama, asatidz wal asatizah, hadirin para tetua, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul bersama-sama di majlis dalam kegiatan yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keridaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat kita tulus ikhlas hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dengan berkah thalabul ilmi, berkah orang tua, berkah guru-guru, berkah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, berkah para habaib hababah syarifah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala menjadikan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mudah dimasukkan surga bighairi hisab. Mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia dikabulkan oleh Allah, mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang senantiasa kita haturkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, para sahabat dan mengikut beliau dalam kebaikan hingga akhir zaman. Amma ba'du. Sambungan pengajian kita masih nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-93, masih nama An-Nur, halaman 532. Ila hadratil habib sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ila arwah alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in ila arwah jami'il awliya wal ulama'il amirin wa syuhada wa sallallahu wa hadisin wa fasirin wa ahli dzikir wa tauhid wa jami'i sadatina al-arawin wal mulhaqin bihim wa jami'il habaib wa syara'ib wal hababah wa syarifah wal awliya wal awliya fi hadhil baldah ajma'in. Innallaha karim yaghshahum bir rahmah wal maghfirah ya'li darajatihim bil jannah ila arwah jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal arwah abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina ma syekhina wa jami'i man ahabba wa ahsana ilaina. Innallaha karim yaghfiru lahum wa yarhamuhum yusinhumul jannah bighairi hisabin wa iqab. Summa khususan ila Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah wa Syekh Muhammad Ali Junaid bin Qadi Muhammad Amin wa Syekh Ahmad Mughni wa Syekh Ismail wa Syekh Mahfuz Amin wa Syekh Muhammad Ramli wa Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani. Innallaha karim yaghshahum rahmahu fi ya'li darajatihim bil jannah. Summa ila rawahi jami'i abaina wa sana abi Jumli bin Kislarihi Abi Rahmani Rahman bin Asmuni wa ila ruhi khususan ila masyikhina wa murabbi ruhina Syekh Muhammad Baqir ibn Syekh Ahmad Mughni. Allah karim yatawdu umrahu fi sihatin wa afiyah. Allah karim yanfa'una min barakatihi wa asrarihi wa ulumihi wa nafa'atihi min dunya wal akhirah. Wa bi sirri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i 'ulumihi fid dharain. Amin. Al-mu'min bismillahin nur alladzi yarallaha zahiran fi kulli syai' wa muzhiran li kulli syai'. Orang yang beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang bernama An-Nur, sikapnya ialah bahwa ia melihat Allah Subhanahu wa taala itu tampak pada tiap-tiap sesuatu dan dia pula yang menampakkan yang lainnya daripada segala sesuatu. Jika melihat sesuatu dari alam, hatinya selalu ingat bahwa sesuatu itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia melihat Allah Subhanahu wa taala tampak pada tiap sesuatu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tampak pada tiap sesuatu jangan diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala bertempat pada sesuatu. Tetapi kita ingat bahwa sesuatu itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang melihat sesuatu itu tampak, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak di situ, tidak kita ketahui bertempat di mana. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat seperti kita melihat bulan di bawah pohon, tetapi kita yang melihat berada di bawah pohon bukan bulan yang berada di bawah pohon, tetapi kita yang melihat berada di bawah pohon sedangkan bulan tinggi di atas. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita beriman bahwasanya salah satu daripada asmaullah taala, daripada nama-nama Allah itu adalah An-Nur. Jadi kita beriman dalam hati bahwasanya An-Nur ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya bila ada tulisan An-Nur jangan ditaruh sembarangan, karena itu merupakan satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan tulisan Allah, itu tidak boleh disembarangkan, jangan ditaruh di sembarangan, jangan sampai dibuang di tempat yang sembarangan.
Apalagi seperti undangan-undangan, di situ kadang ditulis Bismillahirrahmanirrahim dengan tulisan Arab. Nah nanti undangannya itu kita tidak tahu kemana ditaruhnya. Nah maka lebih bagusnya kalau menulis undangan jangan dibuati bahasa Arabnya. Karena khawatir nanti tidak bisa memelihara tulisan lafaz Allah di situ. Kadang lafaz Nabi kita Muhammad SAW di situ. Nah itu berbahaya bagi akidah kita, bagi keimanan kita. Nah jadi An-Nur ini sudah kita beriman bahwasanya An-Nur ini adalah Allah yang Maha Zahir dan Allah yang menampakkan selain daripada Allah, yaitu dari segala alam. Nah bila kita beriman hati kita dengan Allah yang Maha An-Nur ini, dengan namanya An-Nur ini, maka sedikit banyaknya kita harus belajar di dalam diri kita bahwasanya tiap kali kita memandang sesuatu maka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar perlahan, bukan meninggalkan sama sekali. Belum sanggup aku langsung melihat itu ingat Allah. Kita kena musibah, ingat musibah datang dari Allah. Walaupun terkadang kita tuh tidak otomatis seperti orang-orang yang ahlul arifin, orang-orang yang sudah mata hatinya tembus bersih, basiratuhu, langsung ingat mereka kepada Allah Ta'ala. Kena musibah mereka langsung ingat dengan Allah, dapat nikmat mereka langsung ingat dengan Allah, memandang sesuatu mereka ingat dengan Allah. Nah kalau kita ini kadang harus butuh proses dahulu. Ada orang kena musibah langsung menangis, kadang dia lupa dahulu kepada Allah Ta'ala. Nah ini manusiawi. Kita diberi orang nikmat, datang rezeki kepada kita tiba-tiba, kita ingat, kadang lupa dahulu kepada Allah, ingat hanya dengan orang yang memberikan rezeki tadi, orang yang memberi kita nikmat tadi, lupa diri kepada Allah. Nah tapi dengan proses nanti 2 menit kemudian, 3 menit, ada yang sejam kemudian baru dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau orang-orang yang arifin langsung mereka begitu dapat nikmat, mereka tidak memandang orang yang mengantar nikmat itu, tetapi mereka langsung kontak hanya Allah Subhanahu wa taala. Dapat musibah, memandang orang-orang yang jahat, memandang orang-orang yang ahlul maksiat, mereka ingat kepada Allah. Memandang orang-orang yang baik, mereka pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang arifin, orang-orang yang al-arif billah, orang-orang yang ma'rifah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kita ini syukur, nanti sebentar manusiawinya muncul pertamanya, nah nanti baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melupakan Allah, kita ini lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tuh bisa bersifat sombong, bisa bersifat ta'ajub, bisa bersifat iri dengki, bisa bersifat maha kuasa dan lain sebagainya. Ini berarti kita lupa kepada Allah. Orang yang lupa kepada Allah dalam pekerjaannya, boleh jadi dia dalam bekerja itu tidak mengikuti aturan Allah, melanggar apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah. Ini artinya orang itu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jangan sampai lupa sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala An-Nur, ketika dia memandang sesuatu daripada alam, daripada makhluk Allah Ta'ala, maka dia ingat bahwasanya semua itu dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah berada di tempat situ. Melihat lautan umpamanya Allah di lautan, bukan seperti itu artinya. Melihat gunung, Allah Ta'ala berada di atas gunung. Nah itu bukan seperti itu maksudnya daripada zahirnya Allah tadi. Tapi begitu kita melihat gunung, ingat Allah yang menciptakan gunung. Bisa jadi Allah pun meruntuhkan gunung. Gunung ini tinggi, berdiri, Allah yang menciptakan, Allah yang mengokohkan. Lihat langit, langit tanpa ada tiang, Allah yang maha mencipta. Nah ini berarti kita ingat dengan Allah ketika memandang alam ini tadi. Allah bisa meruntuhkan gunung, ya Habib Idrus, lewat ekskavator. Tapi ekskavator ini masih sedikit-sedikit runtuhnya. Lihat saudara-saudara kita di Lumajang, mudah-mudahan Allah Ta'ala menggantikan apa yang hilang dari mereka. Langsung hancur, lebur kayak itu.
Syukur kita di Kalimantan ini tidak ada gunung Merapi, banjir, gempa pun juga jarang terjadi. Alhamdulillah. Nah, jadi kalaunya kita sudah seperti itu tadi, maka kita sudah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat Allah itu bukan berarti kita mengiktikadkan Allah berada di situ. Melihat anak, ingat dengan Allah. Anak ini dahulunya tidak ada, ternyata sekarang ada. Nah, ini dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dizahirkan oleh Allah, anak kita ini yang asalnya tidak ada menjadi ada. Istri kita, rumah, kendaraan, semua yang kita miliki saat ini asalnya tidak ada kemudian menjadi ada, itu dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mustahil bagi Allah untuk menghilangkan itu kembali kapanpun Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu Allah Subhanahu wa taala di Mustawa ketika Isra wal Mi'raj. Rasul berada di Mustawa melihat Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah Subhanahu wa taala yang bertempat di Mustawa, tetapi Rasul yang melihat Allah Subhanahu wa taala berada di Mustawa. Ini hati-hati beranggapan dalam memaknai ini. Jangan sampai kita beranggapan atau mengiktikadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di gunung, di bulan, di laut atau di langit. Apabila kita beranggapan demikian, maka anggapan atau iktikad kita bid'ah, yaitu kita menganggap Allah Subhanahu wa taala bertempat, iktikad yang menyimpang dari kebenaran daripada iktikadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Di dalam kitab Nurul Zalam Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan ketika peristiwa Isra wal Mi'raj itu, kata beliau, hatta wasala ila makanin tahtal arsy wa lam yujawizuhu fara'a rabbahu fi hadza. Ketika Isra wal Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ ada tashhaduz zat tuliz zat, menyaksikan antara zat dengan zat. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di mana namanya? Apa puncak itu? Sampai di mana namanya? Lain Mustawa atau apa istilahnya? Yang pohon itu apa? Lain pucuk. Mustawa itu istilah lain. Apa tadi pohon apa itu? Diingat lagi, sudah namanya kalanya bulan Rajab nanti baru ingat. Sidratul Muntaha, nama ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sidratul Muntaha. Yang mana Nabi itu sampai ke Sidratul Muntaha, berada di bawah aras. Beliau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya adalah Nabi kita yang berada di situ. Nabi kita tuh melihat Allah Subhanahu wa taala tuh di situ. Jadi bukan Allah ta'alanya yang bertempat di aras atau di atas aras atau di Mustawa atau di Sidratul Muntaha. Karena ada satu kelompok manusia yang mengatakan Allah itu di atas aras. Berduduk berarti Allah Ta'ala atau berdiri, wallahu a'lam, berarti Allah itu bertempat, dan Allah itu tidak bertempat seperti kita. Nah, jadi itu hal yang menyimpang daripada iktikadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Nabi kita yang berada di Mustawa, Nabi kita yang berada di Sidratul Muntaha, dan beliau melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat Allah Ta'ala ini pun, ini hati-hati sedikit menerangkan Ustaz Khair. Birnya salah tagur lah. Ini bubuan asatid semuaan, ini bukan tuan guru semuaan, yang di ujungnya tuh gurunya tuan guru. Soalnya birnya beliau kada datang, orang mati kada dimandiin. Jadi kalau ada orang semacam beliau itu, kalau belum mati jangan dikubur. Nyata aja guru Den. Nah, jadi mana tadi kisahnya? Pacah fokus. Jadi Nabi kita itu berada di Sidratul Muntaha, memandang Allah Ta'ala, melihat
Bahkan dikatakan banyak riwayat daripada Sayyidina Abbas, daripada Abu Dzar. Nabi ini berkisah, Nabi ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita beriman dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, percaya kita itu terjadi. Tapi kita tidak bertugas untuk meneliti. Nah, kita cukup percaya sudah, beriman sudah, membenarkan sudah dengan kejadian Isra wal Mi'raj. Nah, tentang Nabi kita Muhammad SAW ini melihat Allah Ta'ala, ini para ulama khilaf pendapat. Ada yang mengatakan Nabi ini memang melihat dengan mata kepalanya, dengan ain. Ada juga yang melihat dengan mengatakan ainul basirah, dengan mata hati. Kenapa Nabi bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Tapi pian jangan membayangkan Allah taala itu kayak apa. Mudahan masuk surga bisa memandang wajah Allah taala. Karena tidak semua orang yang masuk surga bisa memandang wajah Allah. Orang yang masuk surga belum tentu bisa memandang wajah Allah. Nah, jadi bisa dengan ainul basirah, mata hati tadi. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW nur. Nurnya Nabi kita Muhammad SAW ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min nurih, daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Apalagi ada orang mengatakan bisa melihat Allah taala di dunia, itu mustahil sudah itu. Lain mustahil lagi mustahil. Nabi Musa kejadiannya nak melihat Allah Ta'ala, padahal itu cahaya yang diberikan Allah Ta'ala. Nah, jadi Nabi kita ini melihat Allah Ta'ala, kamisli laisa kamisli syai'un, Allah Ta'ala itu seperti apa, wallahu a'lam, hanya Nabi kita yang pernah melihat. Ini adalah khususiat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tidak kepada nabi-nabi lain, tidak kepada hamba-hamba yang lain. Jadi kalau ada orang mengajari pian ilmu tentang bisa melihat Allah Ta'ala, jangan percaya. Nah, sekali lagi, bila ada orang mengajarkan ilmu tentang bisa melihat Allah Ta'ala, jangan percaya. Apalagi kalau berbayar. Yang tidak berbayar aja jangan percaya, apalagi berbayar. Nah, jadi itu khilaf ulama. Yang penting dulu kita yakin, kita percaya, kita beriman Nabi ini bertemu dengan Allah. Cuma tidak ada tempat, karena Allah tidak bertempat. Dan kayak apa zatnya Allah, itu hanya Nabi kita yang tahu. Nah, sampai di situ dulu kisahnya. Kalau yang hendak panjang lagi, datangi Guru Ramli. Guru Ramli lah, bawa jarum 2 kilo. Bawa jarum lah. Jarum 2 kilo kan sedikit Guru Ramli ya. Silet tuh 55 kilo, Guru itu sebanyak itu aja tuh yang dibawa. Kalau ketan tuh biasa aja, murah itu. Tapi kalau sudah sampai silet 5 kilo, larang ya. Asal silet asli. Nah, jadi ada orang-orang yang mengetikat Allah tuh duduk di kursi. Yang bisa cari di YouTube. Sesuatu, tidak di atas sesuatu dan tidak di bawah sesuatu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berasal dari sesuatu, berarti Allah Subhanahu wa taala itu makhluk yang baru, artinya sama aja dengan makhluk. Kalau berasal dari sesuatu, lam yalid walam yulad, Allah taala itu tidak beranak dan tidak juga dilahirkan, berarti tidak ada permulaan. Tidak ada di atas sesuatu dan tidak di bawah sesuatu. Kalau Allah berasal dari sesuatu, berarti Allah Subhanahu wa taala itu makhluk yang baharu karena terbit dari sesuatu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berada di atas sesuatu, berarti Allah Subhanahu wa taala itu ditanggung sesuatu. Jika Allah Subhanahu wa taala berada di atas aras, berarti aras menanggung Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah Subhanahu wa taala di atas langit, berarti Allah Subhanahu wa taala ditanggung langit. Lebih besar langit daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu maha besar. Makanya Allah tidak berada di atas sesuatu, tidak di bawah sesuatu, tidak di dalam sesuatu, tidak terbit dari sesuatu. Makanya kalau berucap itu hati-hati, terserah yang di atas saja. Siapa yang di atas?
burung bisa, pesawat bisa pas kena lewat. Nah, jadi jangan sampai mengiktikadkan tuh Allah di atas itu, di atas mana? Di atas langit, mau di atas tuh ada langit. Nah, ini hati-hati bahaya iktikad seperti itu. Beliau berdoa terserah Allah aja sudah selesai. Jangan sekata hendak yang di atas saja. Kalau Allah Subhanahu wa taala berada dalam sesuatu berarti Allah Subhanahu wa taala terkurung oleh sesuatu karena di dalam. Kalau Allah Subhanahu wa taala berada di bawah sesuatu, berarti Allah Subhanahu wa taala terkalahkan oleh sesuatu di bawah. Ada yang bertanya kalau begitu di mana Allah Subhanahu wa taala? Mendengar pertanyaan itu Sayyidina Ali marah. Beliau marah ditanya, di mana Allah itu adanya? Dan beliau diam sesaat, kemudian beliau berkata, pertanyaan di mana Allah Subhanahu wa taala berarti menanyakan tempat, ya beliau. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, dia sudah ada sebelum adanya tempat. Sebelum adanya langit Allah Subhanahu wa taala sudah ada, sebelum adanya gunung Allah Subhanahu wa taala sudah ada, sebelum adanya arsy dan kursi dan sebelum adanya tempat Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan tempat dan masa, ditampakkannya lah alam semesta, sedangkan dia sekarang sama seperti keadaannya yang dahulu. Ini namanya sifat qidam. Allah sedia, Allah tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Adanya tanpa permulaan dan tanpa ada akhir. Inilah Allah, dan Allah tidak berubah dari zaman ke zaman. Beda halnya dengan kita manusia ini. Intinya Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada yang samanya sesuatu jua pun daripada makhluknya. Dan jangan pernah sekali-kali kita berhayal tentang kayak apa zat Allah Subhanahu wa taala. Bila hendak melihat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masuk surga dan bisa memandang wajhullah taala wa nazar ila wajhihil karim. Jadi maksud melihat Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap sesuatu bukannya Allah Subhanahu wa taala bertempat pada sesuatu tadi, melainkan sebab melihat sesuatu itu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud. Nah, bila melihat sesuatu ingat kita kepada Allah. Walaupun ada yang otomatis langsung ingat, ada yang lambat. Melihat mintuha ingat dengan Allah. Napa jar mintuha pindah diam? Dia melihat mintuha. Tahu mintuha? Mertua. Dia melihat mertua lewat. Apa aja mintuha? Enggak memandang Allah. Wah aja mintuha. Senang mertua itu. Malam tadi habis pengajian habis pengajian punya melihat sesuatu, ingat on Allah taala. Melihat pian ini ingat ulun Allah. Kenapa aja mintuha? Kenapa pian ini masih gagah padahal umur sudah 60. Kayak apa anakku aja lihat. Anak pian ini gagah juga. Berarti ini bini-bini orangnya lain laki-laki ini karena gagah juga jar anaknya. Jadi apa yang dilihat maulah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cara atau langkah yang harus kita kerjakan agar kita dapat selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat sesuatu. Nah, ini diulahkan caranya. Kayak apa caranya orang-orang yang al-arif billah itu bisa ingat kepada Allah ketika ia melihat orang jahat, melihat perilaku orang baik. Ketika dapat nikmat, dapat musibah, melihat alam, ingat kepada Allah. Dan langkah-langkah itu kata ulama sufi ada 4. Yang pertama, bitakhalliyatil qalbi an sifatil muhlikat. Yang pertama dengan membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Yang kedua, bitahalliyatil qalbi bisifatil munjiyat. Dengan memakaiani hati, menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat yang membinasakan, muhlikat. Ini harus kita hilangi dalam diri. Jangan dipelihara. Di antaranya apa? Sifat takabur. Sifat merasa diri ini paling wah sudah.
Sifat takabur ini muncul, kadang hilang. Menyerang orang-orang yang punya kelebihan. Sifat takabur ini, orang yang kelebihan harta, banyak berharta, cepat diserang oleh takabur. Orang yang kelebihan umur, tua orangnya tuh cepat takabur. Karena merasa tua. Giliran makanan, ayo makanan, yang tua dulu. Yang tua dulu. Jar kekanakan pian yang tua itu pak kami karena yang mengangkat ke bahu itu menurunkan ke kubur. Jar kekanakan jangan mentang-mentang tua nanti pian meninggal kami yang mengangkatnya. Jar kekanakan. Apalagi orang yang zul ilmi, orang yang punya ilmu pengetahuan, ini cepat diserang oleh takabur ini. Nah, jadi diantaranya adalah sifat takabur. Kemudian lagi ada sifat ujub. Ujub ini merasa ajbun nafsi, merasa diri ini bangga dengan dirinya. Rasa-rasanya dirinya lah sudah. Nah, kemudian yang ketiga ada sifat hasad, iri dan dengki. Ada sifat bakhil, pelit, kikir. Kemudian ada sifat riya, sum'ah, hendak dilihat orang beramal, hendak didengar orang dalam beramal. Kemudian ada sifat ghadab, sifat pemarah, ada sifat hikid, dendam. Apalagi ada sifat tama, tidak pernah merasa cukup apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Kemudian ada sifat yang suka ghibah, suka mengisahkan kejelekan orang lain. Ini semuanya sifat-sifat yang akan membinasakan diri kita. Ada sifat namanya namimah, suka mengadu domba orang. Kisah si A dibawa ke B, nanti di B lagi dibawa ke A. Kadang-kadang ditambahi bumbunya, yang asalnya orang tidak saling tegur sapa seminggu jadi setahun. Ini gara-gara si namimah ini, namam ini namanya. Nah, jadi sifat-sifat seperti itu di dalam hati kita, dalam diri kita, ini perlahan sedikit demi sedikit kita buangi. Asalnya sombongnya seharian semalaman, kurangilah setengah hari aja sombongnya hari ini umpamanya. Yang biasanya pemarahnya tiap waktu, kurangi pemarahnya. Nah, ini salah sedikit marah, masak keasinan marah, kurang garam marah, air kemanisan marah, ada yang kenanya. Ini sifat pemarah namanya, sedikit-sedikit tersinggung. Orang lain mau ulah status buat dirinya, biblah ini yang tersinggung. Nah, ini perlu dihilangkan juga dalam diri. Facebook tuh luas. Serah aja orang udah boleh status apa kah? Ini boleh status tersinggung, lihat status orang nih, orang berarti ada hikit dalam hatinya, perasaan dendam, ada perasaan iri dengki. Nah, sifat seperti itu diganti dengan apa? Bi sifatil munjiat, dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang menyelamatkan. Apa? Takabur ganti dengan tawadu, merasa rendah diri. Sifat ujub, ujub ini lupa lawan Allah Ta'ala, merasa dirinya lah sudah. Nah, diganti dengan zikrul minnah, mengingat bahwasanya semuanya ini datang dari Allah. Punya wajah gagah tampan, merasa ujub ketika bercermin, muka belakang dicermini. Coba lihat bini-bini kalau hendak ke undangan, adakah di belakang bini-bininya? Kalau hendak ke undangan, mulai ke rambut, ke kepala sampai ke kaki dilihati, balik lagi belakangnya dilihati pula. Kalau bapak-bapaknya jarang kayak itu. Kalau bapak-bapak itu banyak sifat pemarahnya. Kada juga guru, biniku pemarah juga, berarti sama berarti. Bini-bini itu wajar pemarah, sebab dia yang lebih dahulu bangun tidur daripada kita. Dia yang lambat bangun daripada kita. Dia yang lambat tidur daripada kita. Dia yang memasak, dia yang mencuci, dia yang mengurusi anak. Nah, apalagi dia yang membukai horden, dia yang matikan lampu. Sama kau sampai apa lagi? Ini wajar aja bini-bini itu pemarah. Dan memang bini-bini itu diciptakan Allah itu punya suara yang lebih banyak daripada laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu bicara 2-3 patah, bini-bini itu bisa sampai 15 patah sudah. Dan itu wajar, karena mereka apa, diciptakan Allah seperti itu. Karena mereka lah yang pertama kali akan mengajari anaknya berbicara. Anaknya itu berbicara, mamanya yang mengajari. Jadi makanya otomatis mereka ini orangnya mencerocos, apa bahasa Indonesianya, pokoknya kita paling 2-3 patah melawani, sudah 10 kalah ada kita.
Kenapa? Karena memang mereka diciptakan seperti itu oleh Allah supaya apa? Untuk mengajari anak-anak kita itu. Bini kita yang mengajari anak ya. Belum bisa bicara sudah diajakinya bicara. Ayo mamam, anak ini tahu apa-apa. Ayo. Nah, itu istri kita. Anak menangis, istri kita yang pintar menganui. Tuh pesawat apa macam, tuh cicak, tuh macam. Tapi sekarang ini sudah banyak terganti. Terganti dengan apa? Dengan YouTube. Anak menangis, YouTube ada rohnya anak. Anak cerewet cengeng kasihnya YouTube. Terganti itu sudah. Mamanya sibuk juga lawan yang lain. Nah jadi apalagi pokoknya sifat-sifat yang tadi itu sifat hasad, iri dengki ini kan menghendaki nikmat orang itu hilang, berpindah kepadanya atau hilang sama sekali, itu iri dengki namanya hasad. Nah sifat yang seperti itu diganti di dalam hati ini dengan iradatul khair ila jami'il muslimin, menghendaki kebaikan kepada seluruh orang muslim. Nah itu kegantiannya sifat iri dengki ini tadi. Menghendaki kebaik orang muslim itu pokoknya hendak baik, orang muslim itu yang berjualan tuh hendak untung, orang muslim yang begawe supaya bagus gawiannya. Nah ini orang sudah mengganti sifat iri dengkinya. Kemudian ada sifat bakhil, pelit, kikir, ganti dengan sifat sakha. Sakha ini pemurah, baik orangnya, pemurah, tidak susah mengeluarkan, membantu orang yang butuh bantuannya. Kemudian ada sifat riya, sum'ah, ini diganti dengan ikhlas, beribadah hanya mengharap ridha Allah. Kemudian ada sifat ghadab, pemarah, diganti dengan sifat hilim, lambat marah. Pemarah juga masih cuma lambat marah. Apa jar guru sekumpul marah itu apa? Marah itu dari api kayak apa itu kah? Api itu panas, makanya muka orang yang marah itu merah karena dari api marah itu. Makanya obatnya orang marah bawa berwudu supaya apinya padam. Karena marah itu daripada setan, setan itu dari api itu daripada neraka. Nah, jadi orang yang pemarah itu dekat dengan neraka, bawa berwudu supaya marahnya hilang. Ini marah ditambah-tambahi, asalnya marahnya sepele halnya, kadang-kadang sampai panci dilempar. Ini yang jadi masalah. Panci dilempar, remote dilempar, lagi marah. Kadang-kadang batu ditendang, kompor lah dipegang, marah. Kemudian sifat hikit ini dendam, ini diganti dengan islah, hendak berbaik dengan orang. Kemudian ada sifat tamah dengan sifat qanaah, sifat tidak pernah merasa cukup, ganti dengan selalu merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nyaman tuh hidup. Kalau sudah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, kita ini nyaman hidup. Anda banyak berpikiran. Yang masalah ini sudah tahu bakalan tidak cukup, masih merasa tidak cukup. Gaji sebulan 500.000, mohon maaf. Gaji sebulan 500.000, yang dilihati orang yang gaji sebulan 20 juta, kayak mana cukup? Bagusnya rumah orang itu, bagusnya mobil orang itu, bagusnya baju orang itu, bagusnya ini itu, punyaku seperti ini tidak pernah merasa cukup namanya. Jadi qanaah, selalu merasa cukup. Kemudian ada ghibah, ghibah ini selalu menceritakan kejelekan orang. Ganti sifat ghibah ini dengan kasratu zikril khair, perbanyak menceritakan tentang kebaikan orang. Hilangkan yang jeleknya, ganti kisahnya dengan yang baik-baik, apalagi orangnya sudah meninggal dunia. Ini orang meninggal dunia masih aja dikisahkan kejelekannya. Kasihan, ganti kisahnya apa aja Rasulullah, uzkuru mahasina mautakum, kisahkanlah tentang kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Jadi itu kumpul kita kisahkan yang baik-baiknya aja. Ketika dia ngajak kita makan, ketika dia memberikan ini, baik yang baik-baiknya ceritakan. Yang jelek-jeleknya jangan dikisahkan lagi, sudah kubur sudah itu, dan ridai dia. Kemudian lagi yang terakhir ada namimah. Namimah ini kisahnya hendak menghancur orang bersahabat, hendak menghancur orang berkawan. Ini namimah, anjur antar adu domba. Nah, ini bahaya orang seperti ini. Nah, ganti sifat namimah dengan al-islahu bainal muslimin, hendak selalu membaikkan antara orang-orang muslimin ini, khususnya orang-orang muslim yang sedang dalam berselisih. Itu dibaikikan, jangan ditambah-tambahi rusak. Sudah tahu orang ini bahwal, tahu bahwal lah, bermasalah satu dengan yang ini, tambahinya lagi. Guru Ramli tahu lah pian. Ustadz Syafi'i itu Guru Ramli, kalaunya bersin bacaannya bukan alhamdulillah, tahu lah. Wah, jadi Guru Ramli ya kan? Yang sana Guru Ramli, yang sini Guru Syafi'i.
Jadi guru Ramli ya kah Sapi Ustaz Sapi bersin kada alhamdulillah, maka Nabi nyuruh alhamdulillah baca kalau bersin. Ada guru Ramli ulun dengar Ustaz Sapi itu kalau bersinnya membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu hacis innalillahi wa inna ilaihi raji'un Ustaz Sapi. Pas kedengaran dikisahkanlah oleh Ustaz Majhan ini kepada guru Ramli. Nah, guru Ramli ini digoreng kisahnya nih. Nah, digoreng supaya rame ini kisahnya makanya. Ya, padahal ada tabayun dulu di situ, betulkah kisahnya nih? Ya. Datangi mestinya dulu dengarin Ustaz Sapi, betulkah sampean itu bersin membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Mestinya bacaannya alhamdulillah, innalillah itu orang yang kena musibah. Jar guru Sapi ini kayak ini kisahnya. Ulun ini habis makan lontong sayur pagi. Begitu ulun bersin, pas tali celana dalam ini putus. Pas tali celana dalam ini putus, betul kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Celana dalam putus, itu masalahnya. Baca tapi bacaannya alhamdulillah. Cuma karena ada yang putus tadi makanya jadi innalillah. Nah, ini tabayun tadi dahulu. Sebenarnya ada orang yang anjur antar, orang ma'adu domba, tabayun dulu dengari kisah sebenar-benarnya. Kita tuh kadang terbawa habar oleh mulut, pendengaran, padahal mesti dilihat dahulu. Nah, jadi ini kisahnya daripada takhayat sifat muhlikat dan sifat munjiat tadi. Kemudian yang ketiga, bikasrati zikrillah, banyak menyebut Allah Ta'ala, zikir ingat kepada Allah. Kemudian yang keempat, banyak sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sampai jam 10 lah malam ini lah, lewat sedikit tadi. Biasanya setengah 10 stop ya. Ini mumpung untuk kumpulan bubuhan guru-guru, kapan lagi? Jika kita bisa menerapkan yang 4 perkara ini, maka kita akan diberi ma'rifah, kenal. Dengan demikian kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap menyaksikan sesuatu atau merasakan sesuatu. Menghilangkan sifat tercela atau yang membinasakan tidak bisa sekaligus dan tidak bisa dengan hanya setengah hati. Akan tetapi harus dengan kesungguhan, dan kita tidak akan bisa menghiasi hati dengan sifat yang terpuji kecuali dengan latihan yang sungguh-sungguh. Selama kita belum membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela seperti ujub, riya, sombong dan lainnya, kita tidak akan bisa menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji tadi. Dan jika hati kita belum dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, kita tidak akan diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'rifah atau menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kepada Allah pada ketika kita menyaksikan sesuatu. Wallahu a'lam bissawab. Mudahan ada barakah, ada manfaat kepada kita. Mudahan bisa mengamalkan. Mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita daripada sifat-sifat muhlikat dan menghiasi hati kita dengan sifat-sifat munjiat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan nur cahayanya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan dalam hasnul khatimah. Mudahan masuk surga bighairi hisab. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian kita membaca surah Al-Fatihah yang kita niatkan untuk kesembuhan kita yang sedang sakit, keluarga kita yang sedang sakit, orang tua, saudara, mertua, anak, istri yang sedang sakit, mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang niatkan kepada siapapun, dan juga untuk khusus untuk kesembuhan saudara Dikian Nur bin Syahril Effendi, Haji Muhammad Tahir, Muhammad Iqbal Rashid Al-Malik bin Mulyadi, iparnya Ustadz Mahya, dan juga orang tua saudara Imis yang sedang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan kepada mereka. Ala haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 لا
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآيات الكرسي وسورة الإخلاص المثلث والمعوذتين خصوصا إلى أرواح نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى روح أبينا حجي برهان بن حجي نصري إدروس بن كدري وسيتي عينة بن جمري وجميع من بهذه القرطاس أجمعين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sampean niatkan dalam hati untuk siapa dihadiahkan pahalanya masing-masing. Untuk orang tua siapa yang diniatkan silakan hadirkan di dalam hati. Al-Fatihah. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم اجعل واوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هادية واصلة ورحمة منك نازلة وصدقة متقبلة نهدي ذلك إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن جميع الأنبياء والمرسلين ولآبائهم وأمهاتهم وإخوانهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن لكل الصحابة والقرابة والتابعين 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 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن أربعة الأئمة المجتهدين مقلدين في الدين والعلماء العابدين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وعلى ولي الكون أجمعين. بسم الله الرحمن جميع مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأعمامنا ولأماتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولقراباتنا ولجيراننا ولذوي علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نخص ذلك إلى روح المرحوم حاجي برهاني بن حاجي ناصر. بسم الله روح المرحوم إدريس بن كدر. بسم الله روح المرحوم سيدي أينا بنت
Jumri. Bismillahirrahmanirrahim. Almarhum Bapak Haji Asrul Sani bin Haji Asnawi Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Almarhum Akhina bin Khairullah bin Haji Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Almarhum Haji Darmiji Fauji bin Haji Jaini Jupri. Bismillahirrahmanirrahim. Almarhum Haji Yusnani bin Haji Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Almarhum Haji Burhanuddin bin Daniel. Bismillahirrahmanirrahim. Almarhum Asfriyadi bin Asful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Almarhum Abdul Qadir Nur bin Imas. Bismillahirrahmanirrahim. Almarhum Rahman bin Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Almarhum Zamzam bin Radin. Bismillahirrahmanirrahim. Almarhum Nur Haidah binti Handoko. Allahumma sawabat dzalika minna ilaihim. Allahumma ja'alha bida'an lahum minan nar, zikran lahum minan nar, wa hijaban lahum minan nar, wa najatan lahum minan nar, wa fikakan lahum minan nar, wa istira'an lahum minan nar, wa bara'atan lahum minan nar, wa salamatan lahum minan nar. Allahumma ighfir lana wa lahum warhamna warhamhum wa'afina wa'afihim wa'afuanna wa'afuanhum waj'alil jannata ma'wahum wa masakinahum. Allahumma anzil alaihim ar-rahmah wal maghfirah wal syafa'ah wal ni'mah wal bahjata wal surur. Allahumma قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة يخفها نيرا ولا تهين اللهم في قتله ولا تأخذنا على القرة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث وارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kemudian permintaan surah Al-Fatihah untuk kesembuhan Ananda Anissa Ayu Septiania Hadi binti Tri Hadi Sawiji. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najatan min al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا
الله بعد كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله 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 لا إله إلا الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم